Bonsoir mes amis, bonsoir mes frères, مساء الخير عليكم. اليوم je vais faire une revue de presse un peu طويلة parce que en fait un seul sujet mais il est important. في الجورنال تاع البارح لو 6 جوان الوطن نقرا بلي ان ارتيكل يقول باللي y a un candidat à la députation qui a jeté l'éponge, il s'est retiré sous la pression. C'est pas précis sous la pression de qui, comment et tout, mais on suppose que c'est parce que justement il a voulu se présenter Fudjaya. Et nous savons tous que Tizi Ouzou et Bjaya ne votent pas depuis des années, ils ne votent pas. Et le sioniste Farhat Mani a décidé, en direct, la Kabylie ne votera pas. Il a jeté l'éponge, ça, sous la pression ou pas la pression, c'est pas grave, c'est pas aussi grave parce que c'est un choix. Il a fait son choix de se présenter, il a fait son choix de se retirer. Bino bin la conscience. Mais le monsieur qui est d'ailleurs un candidat du FLN, ironie du sort, il dit une vidéo sur les réseaux sociaux où il demande des excuses à la population. Il se présente aux élections. C'est comme il a commis un péché. On n'est pas perdant. Ni l'Algérie, ni la région, de voir un type pareil jeter l'éponge ou y aura. Ça ne l'honore pas en tant que personne, ou la région n'a pas besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de lui. Parce que on doit y défendre une région. Mais il est incapable. À chaque où il y a un petit problème, il entraque. Ça ne me désole pas. Ce qui me désole par contre, c'est que la Kabylie, qui est une région algérienne, c'est nos frères. Ils obéissent. J'ai pas envie de l'insulter parce que il reste un être humain. Mais واحد qui يكره بلاده وحب يدي toute une région في الهاوية où les preuves existent. Il s'est accoquiné avec l'État d'Israël, où il reçoit les subventions d'Israël et les ordres d'Israël. Oui, une région pareille, qui est composée de gens, Allah Ibarak, d'abord Qarir, ce que je retiens là, Qarir. Ensuite, c'est des braves gens, les Kabyles Maroufines, c'est des gens braves. يخليو يتبعوا واحد كيما هذا ما يفوتيوش يفوتي ولا ما يفوتيوش. انا اللي قلتها dans mes vidéos précédentes sur ce sujet. Ils n'arrêteront pas le train de l'Algérie en marche, puisque depuis 1980 هما يقولوا ويفعلوا يقولوا ما نفوتيوش ومن بعد يسون باس طلعوا كريشندو ولاو ils obligent les gens à ne pas aller voter. Mais les citoyens kabyles ils votent par la pression, par les menaces, par la terreur. On va le dire. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des gens en Kabylie, des jeunes de la Kabylie, qariyin, ويحبوا la politique, où ils veulent s'émanciper, c'est des gens qui ont des diplômes, ils veulent
se présenter comme députés la région تاعهم pour défendre leur religion, leur région في la paix. والو ما يخليوهمش. Alors que dans l'Algérie, dans toutes les autres wilayas, il y a des Kabyles qui se présentent comme députés dans des partis ou des condamnés, mais ce que je veux la Kabylie, ils sont pas la matrice de la terreur. Ils se présentent, ils disent Hamlet, pourquoi ce poids, cette mesure? Où est la région où ils jouent les citoyens kabyles, où ils votent les jeunes. Mais là, les partis, le FFS et le RCD, qui n'existent plus. Ils n'ont jamais été des partis démocratiques où là, ils faisaient de la politique. Non, ils n'ont jamais été. C'est des partis. Le FFS actuellement, il est miné par des luttes intestines. Regarde, des luttes intestines. شكون الشاف انا الشاف تجي بعض الشاف انا خلاني يتحمد وقال لي ووصى عليا يتحمد ووصى عليا ومتهاردين بيناتهم. Le RCD, c'est un parti de petits bourgeois. C'est pas un parti, c'est un cercle de personnes, des intellects, هما اللي حاكمين le commandement. Oui, وقاعدين. Oui, décident وحدهم. On boycotte pas. La base, d'abord, et en plus, ils ne la consultent pas. Le RCD, d'abord, le RCD, il est connu. L'ancien secrétaire général Tao, avec le psy, avec un peu dingo, ça coquinait avec les services de sécurité. Quand il a tout faire le recevait. Le recevait dans son bureau. قال ما يشطحوا او باش التوفيق يترسوا فتقعد معاه في البيرو سي با بور ريان بون ما ندخلش في لي ديتاي سي با بور ريان et c'est comme ça que le FFS et le RCD par le fait de Bekri, je parle Bekri, par le fait du laboratoire ou des laboratoires qui donnent des quotas pour équilibrer l'Assemblée, de un équilibre. Aujourd'hui, des jeunes qui sont manœuvrés par le MAC, une organisation terroriste, et je dis terroriste. Pourquoi je dis terroriste? C'est pas parce que l'État l'a déclaré terroriste. L'État l'a déclaré terroriste sur la base de faits avérés où l'opinion publique et internationale يشوفوا pourquoi l'État les a classés comme terroristes. Et il va y avoir des gens qui vont être condamnés, même ceux qui sont à l'étranger. Farhat Mani va être condamné par contumace pour avoir dirigé l'organisation terroriste. Je reviens aux citoyens kabyles. Des jeunes désœuvrés, des chômeurs, classe, ou des soldats du MAC, où ils ont reçu l'ordre de perturber le vote. Alors que c'est simple, pas besoin de perturber le vote par la terreur ou les menaces. Les Kabyles, mais ils votent, c'est leur droit. Mais ils disent, c'est toi. En France, j'ai mobilisé la Kabylie parce qu'ils m'ont voté. Ou tu prends des galons sur le peuple algérien. Parce que les Kabyles, qu'on le veut ou non, c'est des Algériens, c'est le peuple algérien. Quand les extrémistes, on n'est pas des Arabes, on est des Algériens, c'est un mode de débat. Des jeunes, khalsins, c'est des chômeurs, mais alors que le khidma kayna en Kabylie, notamment dans la cueillette des olives, ou le
دي فان كابيل هما يخدموا وهما ما يخدموش، يبعثوا لهم دراهم يروحوا يباتوا خابطين بلا دروغ ويباتوا خابطين، ومن بعد يجيو يمناسيو الناس يقول لهم بالك تفوتي. لا بخوف في الجايه داروا له تيرمون بريسيون menace maison ils l'ont je répète Berli la Kabylie qui est une grande région تاع الناس قاريين وفاهمين وسي eux qui ont levé l'étendard de la démocratie en Algérie. C'est eux. كاين شو عندهم؟ بداو هما علمونا كيفاش نسمعوا لا ديمقراطيه اللي يديروا، علمونا هما فو با لو ريكونيت ils ont combattu. مي يجيو الناس يخوفوهم باش كي ما يفوتيوش. Ça ne sert à rien يا جماعه، ça ne sert à rien. Depuis 1980 où la région ne vote pas, où la région ولاش الفوت et les votes se faisaient normalement. Il y a eu des élections où جابوا تفريقات تما في لاكابيلي وهدا وضربوه ils l'ont caillassé, mais il a été élu président. Ça veut dire que ça a été dit déjà قبل في certains plateaux de télé وانا نعاودها اليوم باللي l'Algérie c'est pas ici ولا بجايه. sans parler de بويره، هذيك البويره هذيك تروح منه اللي يربح تروح نهار تربح يقولوا لا كوز كابيلا يروحوا مع القبائل، نهار يولوا مع النظام وهما رايحين كوم سا باسكو ماش قارين ما عندهم والو في الراس اصحاب البويره هذا. مي لي كابيل نو، لي كابيل يسون دروا دون لور بوت، يعرفوا وين راهم رايحين. ils ont fait un combat depuis 1980 ما نهضروش على بكري. ils ont fait plier le régime plutôt les régimes, ils ont plié les régimes et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont tout obtenu grâce à leur persistance, à leur opiniâtrerie et à des martyrs. Ils ont réussi. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. لازم يفهموا خاطرنا القبائل باللي les choses ont changé والكليفاج بكري ما كانش الكليفاج ابو عرب القبائل، ما كانش بكري لي جون سماريو درونو ما كانش هذا لو كليفاج a commencé à apparaître le jour où les قبائل sont devenus intransigeants ويقولوا ما نفوتيوش ولنا. de l'autre côté le reste du peuple les 45 ولايات يقول كيفاش هادو يحبوا يديروا لنا دراع ما يفوتيوش، ما احنا نفوتيو. اي lors des dernières élections présidentielles ou تاع الدستور moi j'ai vu des personnes هضروا قال لك ما جي جامي فوتي هنايا بصح كي القبائل يقولوا احنا ما نفوتوش راهو بلوكي الجيري احنا نفوتيو. Et c'est comme ça que tout le monde les prémices de la division هادو هم. أنا مانيش مع النظام بصح ضد القبائل ونروح مع النظام. سي سا القبائل لازم خاطر القبائل يفهموا. d'abord il faut pas se laisser terroriser. le terrorisme islamique n'a pas pu le terroriser يا جماعة في les régions تاعهم. ياك le terrorisme يروح جيجي يروح بارتو ما راش القبائل ما يروح ما يدور بهم ما يخاف باسكو ما يخافوش. ce sont des combattants. ils se laissent terroriser par des jeunes. pourquoi parce que ولادهم يعرفوهم سي ولاد الحومه وهادي والاخر. نو يقول لا اسمع يقولوا لنا بور لا كوز كامل كون يدناو لا كوز ايدونتيتير راني معاكم بصح ما تجيبش تجي تقول لي واش ندير. انا جو فوت maintenant s'il veut pas voter ou mais voter c'est son droit mais voter. mais il faudrait que هاد les jeunes هادو يفهموا باللي celui qui les manipule qui est installé en France
Ce n'est pas lui qui dirige, c'est pas lui. C'est un chanteur, un soulard, mais c'est des gens qui le dirigent avec précision. Ce qui est établi, c'est Israël, puisqu'il l'a visité au Darf la Knesset, notre modèle, la République kabyle, ce sera le modèle israélien. J'espère. Mais dirige le modèle israélien, il va coloniser, comme ils ont colonisé les Palestiniens, هو نهار يدير لا ريبوبليك يولي بعد يساتاك يجي بمرداس بعد تجي الغايه بعد يجي منا عاد يلحق للجزائر. نو خلوا الناس فوتي في القبائل فو كري اون ريجيون سي لا سول ريجيون ديموكراتيك اون الجيري سي لا سول فو كري اون امبيونس تاع وين اللي يحب يفوتي يفوتي اللي ما يحبش ما يفوتيش ما يفوتيش. Et c'est pas comme ça qu'on combat le pouvoir dans cette affaire. Quoi? Le pouvoir est légaliste. Le pouvoir, il n'a pas peur des hors-la-loi. Alors, parce que هو عنده les lois. Ou tu es en face un hors-la-loi, même si tu as raison, il حطك. C'est la loi. واش تحب تحب تهضر معايا أرواح en tant que député في l'Assemblée وديفوندي لا ريجيون تاعك كيما حبيت واحد ما يقدر يهضر معاك. جو لا ديفون واحد ما يهضر معاك بصح باش كي ديروا لا تيرور تما ديروا لا تيرور نو لا تيرور فيزافي دو فو كونسيتويان. لو بوفوار لو تران تاعو يمشي. Bon a été élu, malgré toutes les manœuvres, ou la vote, ou les islamistes. La révision du Tasdour, l'Assemblée populaire, et on va retrouver les islamistes en force pour l'Assemblée. Là où c'est des islamistes Amigoulou modéré. Bon. Moi, je ne fais pas trop confiance aux islamistes. Je ne fais pas trop confiance. Les islamistes, en tout cas, l'exemple de الفيس اللي طلع للجبال ويل a pris les armes ويذبح n'a pas marché, ils ont trouvé une autre astuce. Ils ont trouvé une astuce. يرقدوا في الناس ويدخلوا احنا نوصل دي اسلاميست تاع لي كوستيم تاع لي زافير وما كانش ريان نو شونجرا صاروا ديموكراسي. ومن بعد دو جور وي برونغرون لو بوفوار تاع الصح بعد يدوروها غربة للشعب الجزائري بالعقل من بعد يدوروها ويجبدوا لك لي لوا ما يخرجوش من لي لوا يجبدوا لك لي لوا Les lois, يقول لك الدستور l'article 1 l'islam est religion d'État. أي نهضروا يعني عندهم لي تكنيك شوفوا ils sont intelligents. يقول لك الدستور يقولوا للرئيس monsieur le président الدستور c'est est-ce qu'on l'applique ولا نحيوها ما يوليش ريليجيون ديتا. هذه يبداو يجبدوا لك الهويات ويقيسوا لي سونسيبيليتي تاع الشعب الجزائري يعرفوا كيفاش يقيسوا بيسكو نهار الفيس واحد ما يسمع به خرج جديد انا تقولوا فوتي تروح الجنه وفوتي هادو تاع ربي وهذه تاع القران قال وربحوا ils ont failli prendre le pouvoir. Donc je reviens. Le FFS et le LCD n'ont pas d'ancrage, ni populaire, ni في la région. La preuve, ما يقدروش يجيو لتيزوز ولا بجاية ويديروا un meeting pour dire ما تفوتيوش هكذا اوفيسيال. يخيل قالوا احنا نديروا يديروا ليطا قال لهم اللي حاب يدير على روحه
يجيو يقول لك نو ما تفوتيوش بور سوسي بور سولا ويجبدوا دي ترك تكنيك ما تفوتيوش ما يديروها يروحوا يضربوهم يعرفوهم مخبيين يعرفوهم واش يديروا قاعدين في الجزائر في لور بتيت زافير يراقل لور بتيت زافير هذا دا تيران وهذاك دا من هنا وهذاك بنا فيلا وهذاك دير منا وهذاك دار منا يسو مونتر عايشين في لوبوزيسيون la preuve, le président du RCD, qui normalement doit rendre compte devant la justice, il s'attaque à l'État, ou l'État مخليه. وباسكو علاش؟ كون يديو l'État يقول له انت جبت الخدام ماروكان مات كيفاش مات رواح ويشرعوه خلاص تنوض قيامة تنوض لا مير باتري تنوض لا فرنسا وينوضوا بارتو لي دروا دو لوم يقول لك الوغ كو هو سي ان ديلي كريمينال جاب واحد نعاودها بس حكيتها نعاود جاب واحد ماروكان سون بابي يخدم في دارو مات de façon étrange. Il n'y a pas eu d'autopsie peut-être, ou il y a eu, mais qu'est-ce qu'il y a résultat où il n'a pas voulu se présenter à le commissariat pour enquête. كان يقول لهم بلي انا جي l'immunité parlementaire نهار نحاول وقازل لو كونفوكا ما عرفش يروح وشوف لي طما والو باش يديروا له كيفاش يعيطوا لها هذيك تاع العداله بريز دو كور ويطلعوه نو مخلينه وخليه donc moi j'appelle un sursaut de la Kabylie. Bon, c'est trop tard pour les candidats, c'est dommage. Mais عندهم des candidats qui se sont présentés, عندهم quelques-uns dans quelques partis, ils votent عليهم معليش على ولاد لا ريجيون يفوتوا عليهم ما يفوتوش على ابو عرب النسيدي هاي نقول بصح يفوتوا على الجماعه تاعهم كي يكون ناس لا ريجيون ولاد لا ريجيون il leur donne une chance d'être député d'être ministre d'être ceci d'être cela وينحيوا لا بوليتيك دو لا تيرور ما تاكلش مع الجوفرنمون الجزائري عنده il est expérimenté quand les gens l'attaquent il est expérimenté احسب كاع لي الاخر من 1963 avec le FFS هبط تاع الكوديتا تونتاتيف الكوديتا تاع زبيري وطلع l'État la justice et l'ordre ont toujours gagné وان شاء الله يجيب الخير ونقول لكم الصح هذا لو ماك هذا كون جا سيتي دي جون انتيليجون يقول لك ils nous ont classé terroristes مع رشاد ما نهضروش على رشاد سي دي كريمينال ما نهضروش عليهم هذوك سي دي اساسان بروفي لي شيف تاعهم اللي راهم دوكا فيهم ont été en Algérie des ذباحين وقتلوا des Algériens ما نهضروش عليهم نهضروا على القبائل باش كي ما يطيحوش في الفخار باسكو الشماتة تاع مهني il est en France à l'abri il fait ses petites affaires لو ترافيك بلي كارت ودخلوا له الدراهم هو ومرته وقاعد ترافيكي وقاعد يبعد في الاولاد صغار هما اللي يروحوا اون لافونغارد وذوكا كي ليطا الجيري لا خلاص il a déclaré le MAC comme organisation terroriste يروحوا les organisations internationales pour باش يديروا un recours contre l'Algérie ويقولوا احنا ne sommes pas des terroristes وهم حقرونا يروحوا l'ONU l'Algérie quand elle accuse عندها des dossiers bon les dossiers le temps le procès يبان يروحوا ويعاونوهم لي زافوكا اسرائيليين يعاونوهم لي زافوكا اسرائيليين
اللي عندهم إسرائيل عندها une dent contre l'Algérie تعاونهم. Elle va leur donner des تعطيهم لي ميراو du monde. Ils vont plaider باش كي l'ONU تنحي تقول لهم نو ماك ني با. Pourquoi ni la France نعتقد يقول elle n'est pas ما يقولش elle est بصح ما يقولش elle n'est pas. C'est un pays souverain membre de l'ONU qui a décrété que l'organisation d'Al-Mak elle est terroriste. Pourquoi ni le MAC, ni Israël, ni l'ONU mais يقولوا non, ils ne sont pas des terroristes. Parce que ما عندهمش c'est des gens قاريين يفهموا. يقول كيفاش حنا راح نقولوا ils ne le sont pas. ولي autorités algériennes يقولوا بلي ils sont. وحكموا الناس في الحبس ومازال ممكن. نقعدوا نستناو نشوفوا. مي فرحات مهني ولا رشاد ne peuvent rien contre l'Algérie. Même s'ils sont manœuvrés par le Maroc ou par l'Akhra. ما يقدروش يتزايد. واش يديروا؟ يروح مساكن ولاد الشعب dans une partie c'est des gens écervelés ما يفهموش. ولو مسوا قبيله مسبوا قبيله هذا قال راح نقاصي قبيل هذاك راح نحيو قبيل شو من il défend sa région. Ils sont connus. Ils sont connus. تمثلهم الهوية لا ريجيون لا لونغ تمثلهم هكا ينوضوا. دونك يعمروا فيهم. بصح يفوا مينيموم دو ريزونمون لازم يفهموا باللي فرحت مهني كون جاو الجزائري هنا كون جا في الجزائر ويورغانيزي ويدير لا اون لو ريسبكتera بلوس. مي قاعد ليه وشفناه طلع تاع اسمو تاع الريكار يشرب ويغني ويشرب ويترافيكي الاخر لافير مي اون كور او نيفو دو لا جوستيس فرونسيز malgré ils veulent l'aider mais والو. Le pôle financier ما كاينش يدخل فيها. Le pôle financier ils ont trouvé de l'argent sur son compte et sur le compte de sa femme. ويقول لك non la carte كيف يقولوا جبدوا لا كارت يقول لك لا كارت جو لا ديكلاري سرقوها يحسب لي فرونسي سي ديكو. دونك حنا ماذا بينا نعيشوا بي dans un pays pour marcher à l'avant, pour régler nos problèmes, les problèmes de tous les jours. L'Assemblée populaire c'est pas important. C'est pas l'Assemblée populaire ماهيش هي بتخرج لي لوا. سي ليكزيكوتيف يخرج لي لوا يعطيو لهم يقراو ويفوتيو. هذا ما كان يفوتيو كيما بكري الجماعة تاع فوتيو هذوك يفوتيو. بون aujourd'hui peut-être avec les jeunes هادو قاريين peut-être يقراو لي دوسي هما. Il y a des vidéos qui sont parues, qui ont été diffusées. Des députés, des femmes poseront des questions sur la loi de finances, mais je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas, le FOB, un truc technique financier. Mais ceux qui votent, mais je parle de les députés تاع بكري تاع فوطيوي تاع يرفدوا في يديهم ويرفدوا pour ne pas dire autre chose. Mais تاع دوكا j'espère que les gens اللي قاريين اللي عندهم لي ديبلوم au moins يوليو يقراو لا لوا يقراوها اتونتيفمون ويديروا دي جروب دو طرافاي على لا لوا. نقولوا شو حبوا يعقبوا لنا هذا. On va d'abord essayer de faire sauter donc les trucs qui ne vont pas bien, le gouvernement il explique, ils votent ou non, au moins qu'il شوية non, شوية. تهضروناش على لي ديبيتي تاع لو اف اف اس وتاع لو ار سي دي وتاع الاخرين بكري كانوا يديروا دو سينما هكا يديروا دو سينما مي en réalité ils ont rien fait. Donc ils ont eu خرجوا ils ont eu une retraite dorée où j'espère que هاد la loi
تاع الديبوتي اللي يدير 4 سنين ويقعد توت سافي يخلص ينحيوها. سي با جوست، سي با جوست. درت ديبوتي 4 سنين خلصت، allez tu as terminé, tu dégages. C'est pas 4 ans qui vont me donner une retraite de 30 millions. Non, c'est pas juste. Il y a des cadres supérieurs يخدموا حتى كيما حنا. أنا جيت cadre supérieur, j'ai travaillé jusqu'à 32 ans pour avoir une retraite. كي جا يجي 4 سنين فوتي وي فوتي وي فوتي وي فوتي وي n'apporte rien du tout ni à la démocratie ni au jamais de la vie. La députation ni fait tout, non organiser un truc pour une enquête économique. Jamais. قاعدين نكتبوا on a déposé في السكرتارية, on a déposé, c'est tout. Jamais d'avoir une commission parlementaire d'enquête. وما يديروهاش, ils n'ont pas besoin de l'autorisation du président. يروحوا ينكيتيو وحدهم. شوفوا في تونس une femme عابر موسي النهضة ضدها ويديروا لها في لابريسيون, بصح هي اللي كومبا وتروح وتنكيتي وتهبط للايروبور وراحت للدوان ومشات وقلت لهم كيسك سي هادي وهادي وهادي. حنا توا انا ما يروحوش يجبد الكارطة غير كي يحاكموها يحرق باش ينحيو له البيرمي يجبد لا كارت. Bon, je termine. À la prochaine, Inch'Allah. On trouvera toujours quelque chose à dire. Allez, merci.